শুক্রবার আরও এক বছরের জন্য 81.3 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় এই বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে। এর জন্য প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা খরচ হবে। কেন্দ্রীয় সরকারই এই খরচ বহন করবে। 2020 সালে কোভিড-19 মহামারী ও লকডাউনের জন্য মানুষের জীবন জীবিকা থমকে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে প্রায় 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেয়া শুরু হয়েছিল। চলতি ডিসেম্বর মাসেই এই বিনামূল্যে রেশন প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর খাদ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও এক বছর বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। मोदी जी के संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक, जब तक थोड़ी आर्थिक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को, गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को एक बहुत बड़ा केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। প্রসঙ্গত, বর্তমানে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে ভর্তুকিকৃত দরে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। 3 টাকা কেজি দরে চাল এবং 2 টাকা কেজি দরে গম দেয়া হয়। এখন থেকে তা বিনামূল্যেই পাওয়া যাবে। এছাড়া অন্তর্দয় অন্ন যোজনার আওতায় থাকা পরিবারগুলি প্রতি মাসে 35 কেজি করে খাদ্যশস্য পান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে 40 কোটিরও বেশি মানুষ এখন বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাবেন। 2023 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত খাদ্যশস্য পেতে তাদের 1 টাকাও দিতে হবে না। সরকার প্রতি বছর প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা খরচ করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের জন্য নতুন বছরের উপহার হিসেবে অভিহিত করেছেন সরকারি কর্মকর্তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।